Paros, pick up rifle. Huwag na kayong pilisan nyo ng tumapagan. Okay, ibo kayo mga pa. Huwag kayong mahirap ibo ka. Ako na maglalagay. Okay, Paros, pick up. Magkalapit-kalapit. Ano na nangyari? Figure out. Sir, Yan. Yan yan. ay bilis-bilis na nyo. Ano para kayong bayo? Wala pang sinasabi. Finger out. Oh. Finger out. Lagay mo sa semi. Finger out ha. Hey, Paros! Pagkara na yung commands, Paros! Oh. O, kung handa ka na, putok. Fire. Fire. Yan si... Handa ka, relax lang. Yan si... Relax lang, relax lang. Okay. Relax. Aim. Hoy, kayo dyan, tawa-tawa. Mamaya, pag hindi kayo nakasagot sa kusa, kumakas. Ha? Okay! If you are finished, remove magazine safety at time. Wala na. Diretso na. Yan. Man. Hindi ba yan? Release safety. Itaas mo do. Itaas mo. Itaas mo. Itaas mo. Taas. Taas. Oh. Okay. Aim target. Putokan nyo na. Oh. Fire. 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 Sige. Yan. Sipatin nyo rin yung target. Patok lang kayo dito. Sipat naman ah. Target naman ah. Nasaan yung target Aim nyo? target. Okay, Silipin. Paros, are you ready? Silipin. Oh. Paros, are you ready? Ready. Okay, if you are ready, commands, Paros. Okay, unsafe. Everybody unsafe. Ansip mo, ansip. Taas mo, yan. Okay. Ready, fire! Fire! Pumutok na kayo. Mutok na, fire na. Muna lahat. Itaas mo yan, taas mo yan. Anong ayaw? Taas mo yan, taas mo. Taas mo. Yan. Yan. Imposible Oh, ayaw. Ikaw din isa. Hey, hindi yan. Yan sa'yo. Huwag yan. Ang 50 level. Yan.